Danas ću vam predstaviti usisnu četku za bazene proizvođača Kokido. Inače, model je Natural ili Nature. Priključak koji imamo za tu usisnu četku je 38 mm, tako da odgovara gibljivim crevima, kao što vidite, od 38 mm za usisavanje samog bazena. Naravno, posjeduje prihvat za samo teleskop, on je zglobni, faktički možete ovim dugmetom da menjate smer i ona odgovara praktično svakom teleskopu koji je univerzalni. Ovdje imate dugmence koje možete pritisnuti i podesiti je na teleskop. Vrlo elegantna četka, širine 48 cm i praktično je iz tog razloga što možete četkati vaš bazen, što je vrlo preporučljivo svakih 7 dana jer se alge hvataju po zidovima samog bazena, a ujedno i izvršiti usisavanje samog bazena sa njom. Inače, jedna od najprodavanijih četki iz razloga što maltene odgovara svakom tipu bazena. Ukoliko želite nešto više da saznate o ovim četkama, možete pogledati naš web shop aquaplanshop.rs. Ukoliko želite da saznate nešto više o održavanju samih bazena i naravno o usisavanju i vrstama usisivača, možete pogledati na našem edukativnom sajtu aquaplan.co.rs.